Eastern Karbenglong College along Loke Charlie Arisoy Janga Tumpen Karlitang Sumila Ronghang Piaputhak Ningduk Chepaklang Ponsi Ahok Pet Akangsai Nonamat Pipon Bek Nang Jipu Sigjit Pen Kehangpon Karlitang Sumila Ronghang Pia Kardong Chomrong Me Kepadodun Long Pamejia Panpura Dong Mukak Alongta Kachikim Wasai Tengpon Langhen adorso poisa in tiarong ameka dancing tok bia hemalo rihing ame kinir penajo hemme ke chodet ubirta artulongsi langhen vidisi chairman atum kirap ke pajola bini hanse arong amekar khaya sing hanse hemalong langtuk mate pukhori kituk along manghume me inghanate buk kelongpon bini birta than bangni thare lok sing tokbi non birta ton pen artupon nana Pini Jamipu ni Pai Kara Truck Army Eastern Karbenglong College along Loke Charlie Arisoy Janga Tumpen Karlitang Sumila Ronghang Piaphan Apran Karmotet Aputha Ningduk Chepakang Pon Lapen Ahok Pet Akangsai Pirek Nang Jipura Segjik Pen Kehangpon Pado Eastern Karbenglong College along Loke Charlie Arisoy Janga Tumpen Pini Jamipu ni Pai Kara Truck Army Adak Apor Malompen Methang Achatlang Chetok Dundet Penapi College Ahong Chetaya Longpen Pangcheng Ponsi Hanjang langso IT along an armuka chijengpon asai dengpon bangso armuka chijengpon lake Karlitang Sumila Ronghang pi thang akichok che kawi pinpen apran ke damnang aputhak ningduk kachepaklang dun lapen sodak pen ahok akangsai pibek nang jipu pen se armuka chijengpon asai dengpon do lason se arona tengpen jong se prabjen pen ingsai pon pe pulotang te anso se akang tui ang deng setami chesong pon bom jipu se pherang kya thengno lamthe nang jaidun Munit apran ke endet lapen akereng amat meke thordut ke kechok chenai lapen kadia on epin asailo apot se adai ke do Prakash Chandra Borthakur lapen Noyan Muni Borthakura tumaphan kokthat pibek nangji ansi Karlitang Sumila Ronghang Pia Karjong neng ingsam popusi nang pachinidun anparta ahok pet akangsai longleti ke ansose chesong pon bom jilang puta nang pachinidun thu Bokajan pen Herald Hanse lapen bode sorteram News 7 notice. Kedam tang jamnya ceklu ni phaing khaira pho arni kang sam por phai pho apor malong pen dokmuka longkam teron akumlin along prek jam ham phang asangatum chedang si Karlitang Sumila Ronghang pi akarjong chomrong me kepadodun long pamejia phanpura milur chekai dun si chikimodun Alang le tumpen kaning je ponateng ke Karlitang Sumila Ronghang pi aphan ahok pet akangsai longnangji lapen adai ke do Prakash Borthakur lapen Noyan Muni Borthakura tumaphan kokthat pinangji lapen Karlitang Sumila Ronghang pi ahemasora tumaphan lak phokep compensation atangka Assam State Government ahin pen pinangji pusi ke hangpon pado lapen alang letum akemangateng chunchetik aronateng pen chesong pon bomji pusi nang pachinidun Council kechari pon akhai Tuliram Ronghang pangsteme ning thepar lapen ilitung Karbi Anglong pen kechotoidun Lok Sabha MP akhai Honorable Horen Singh be pangstame ning thelo jen alang litung tim Karbi Anglong hoi cherap cheto pen jen Karlitang Sumila Ronghang pi aphan ahok pet akangsai longpo po alang litung phan ning thelo athema Central Government atum isi slogan do Beti Bachao Beti Padhao hulaso ahin pen langdam pulotang te pini nilihin pen taning the alangli ahok met akangsai longji pubangke lapente state government aphan pini chief minister honorable Sarbananda Sonowal lapente Assam along man north east along kache thang klong energetic minister mate leader akahai Himanto Biswa Sharma alangli stame nilitum tribal pupen nang plak flipensi nilitum phan la Karlitang Sumila Ronghang pi aphan ahok pet nang sai pipon po hula akal frida tum phan jel ke thap chotkali nilitum ining samse labangke alang lia phan nilitum hin pen adimana bangke lalo Phasi si pibek nang ji pubangsi nilitu hin pentame demand lo akola bangke nilining the Assam government lapen Karbi Anglong Autonomous Council a government phanstame jen lasoa bang anke nang pachun pidun po pubangsi nilining the lo ahok pet pen bangke lasila lo number 2 bangke ke for that
a family tumhan pustame around 50 lakhs a compensation pinangji state government pen lata nili council government balali akaprek state government Sarbanando Sonowal sir lapen Himanto Biswa Sharma ji aphanstame tuning rile thorlo 50 lakhs of compensation should have to give for the victim family. Thank you. Dongmuka Penrukasen Kro, News 7 Notice. Langhin adorso poisa in tiarong mekar dancing tok bia hemalo. Rehinga me keropen, hem me kechudat abirta artilongsi, langhin bidisi chairman atumpen, kerap ke pajadam. Lakha Krigetom, Langhin MSC constituency ke parlo, poisa in tiarong mekar dancing tok bia hem, me kechudat aputak, Langhin constituency vidisi office staff atum arjulongsi vidisia chunbang Krishna Busumutari lapen Sonjay Narjari atum kisunge povek ahem tuna tumaphan kerap pajarpon lasonsi sang jangthu dali ingti puruyathe lapen kaprek asom pipajarpon vidisia chunbang lamthe kaning jepon ke kisunge podet ahem tuna tumaphan non kebangji aru cheklo MLA bang phukilik asat lang klangdat pena philo pulutangte IAY mate PMAY JM so kechengsi ke alang lituma phansi pipon vek poposi lamchak pidekang lapen hemme ke chopen ke sungge pho dancing tok bia hemalong KPLT asong atum benta kerap ke pajer dam jia phan a hemalong humri dam posi bertanang pale কোন প্রথমে আমার লাংহিন 13 নং লাংহিন সমষ্টিৰ পইচা ইনটি পিএছৰ আন্ধাৰত যেহেতু নহ'বলগীয়া একটা অকস্মাত এক্সিডেণ্ট যোৱা ৰাতি এটা পৰিয়ালৰ দুখ লগাকৈ ঘৰ ভূমিকম্প হৈছে এইটো ঘৰটো অকণমান সিহঁতৰ দুখ বুজ ল'বৰ বাবে আমি লাংহিন বিডিষ্ট্ৰিৰ হৈ আহিলোঁ আৰু যিমান সম্ভৱ আমি সিহঁতৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইকাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে অকণমান খোৱা বোৱা বস্তু আনি দিছোঁ আমি এই সময়ত সিহঁতৰ দুখৰ লগত সহভাগী হৈ এই সময়ত আপোনালোকক জনাই ভাল লাগিছে লগতে এই সময়ত বিডিচিৰ হৈ একটা আশ্বাস দিবলৈ বিচাৰিছে অহা মে মাহৰ শেষৰ পালে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যিটো এনাউন্সমেণ্ট একটা দি আছে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে যিটো ঘৰ IOI ঘৰ দিয়া হ'ব এই ঘৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যেতিয়া আহিব পোনপ্ৰথমে একেটাৰ ঘৰটো ফাৰ্ষ্ট লিষ্টত আমি সোমাই দি পেলাই কৰাৰ চেষ্টা আমি কৰিম গতিকে এই সময়ত দুৰ্ভোগীয়া এই পৰিয়ালটোক আমি অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে সকলো ৰাইজে আৰু আমি সকলো লাংহিন বিডিচিও আপোনালোকৰ লগত আছে বুলি ইমানখিনি কৈ সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ Langhin pen Mizoram Hanse News 7 Notice. Bini Hanse ronga mekar Khasing Hanse hemalong manghume me inghanate buk kelongpon. Lakha Krigetom Langhin MSC constituency along kedo Bini Hanse arong amekar Khasing Hanse hemalong pukhuri mate langtuk ki hudbom along longle arlopen manghume me ahormu mate inghanate buk kelongpon kedamtang ar nileltum News 7 Northeast along lapen kaprek news portal along setame paklangponlo lasi kedamtang jangmia cheklo ni phaing koira pho ar nile thota Bini Hanse arong amekar Khasing Hanse alang liputhot JCB hangsi bangso adim along fit ing koi thongkep an akarnu paphor ponthulo bangso adim along kelong ponthuke inghan atebuk long ponthu lasi labangso ahor mulake nonakai a inghan atebuk ason kali manghumime ahor musi long ponlo lapen Khasing Hanse ahin pen kachonungri ponke non kecharibom Karbenglo Thomas Council CEM pendanglo EM MSC atumaphan bangso kamang humime atibuk kirim kibiji nenghang polotangte alang lihem humri damda chokposi kachonungri pon pado Kardong nilimen Khasing Hanse nili kido Bini Hanse rong constituency Langhin chukidam tang news 7 Northeast along itu news ki pipon hala bangso news ki piahut itu nilitum itia hilik long hala to ahun itum news pilong hala to ahun itum patini unedalo sita me non bangke nitum GCB pianti hudlo hudti patini poro dangan itum manghu me hako pisar putar kali komento juga hudne lapto hud ki enati buk lapoton tinitum
प्राय केप ने तिबुक long lok lo pen arlo dolang tetapi GTB kurun de darlo ko pitong do tulang de labang ni tum patini ne de los tam jitu non ke long an bangke ni tum hakko tibuk bang hu me tibuk ko thon ti long yo non na kai long ni tum la thon na tibuk thek long le ho ti non ni le thek long teng ka la so lang ki dung apot la thon da do jo tar pi to da tibuk ke lang mi suk ta kali thon thek la ke ki bilo thon na thek la tai ti thulang aku dun thu la bang ke thi lo ho thon na thek la pen aku la bang ke thi che da bang la ta la thon la ba krok bang sing lo pe lo thon si du o ki phuk ala jiti bi bugrai rai ta du piklang la ti ni lima thalo karbiang long ki thi ki ding karbiang long achari tum CM akhai tuliram ronghang apan ti chuning rig lo la tu hormur bang hakko phurki mo hisap museum long bikok te mitani ma posi along li phan nanga pa enji phanti nilihin ban chuning rig lo te la phut ko an bak hut lo no mat la to phut ki hut bang ke prai phutin ko ne lu ti la ke lo ti la to hili ke bang ke ene pu ke bo ki tu wak wak hili la puson kali isi holar a hili ki bonai ta angkang hola long li pen ke perang ki tu ring la puson niom ti angkang ti tu mang thun la puson ti angkang bonai ti la suar lu ti non la ke long ik lo Langhin pen Mizoram Hanse News 7 Notice Pinya berta pon sekang tonik lo kardom